taas. Muli namin. Thank you, Lord. Selfie sa tasi. Shorty. Go si Tina. Kuhaan ang deliver nga nice. Always remember us this way. That Arizona sky burning in your eyes, you look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I could not find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets try a write. We don't know how to rhyme, but we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all shook up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down, when the band will always remember this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah. Yes, chicken. So when I'm all shook up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. I always remember us this way. Yummy foods. Nice, good, yummy. Ate too much. Seven four nine nine. Kami sa cyber zone sa taas. Kami mga cellphone, computers, etc. etc. gadgets. Ikuan dito. Lossy. Ground floor mo, ah. Sili ka din eh. Ah, sige. Di ng brand new ropa.
na dali ara kay niya. Time to cooking na food, guys. Ano na sila, mag-school na naman sila karon adlaw. Sa bagay, daghan kay nindot nga mga subdivision nga lugar ug kanipod siya diri nindot gihapon siya, makaingon ko nga nindot siya kay na-organize ang mga balay, bisan man og dili kay siya dako pero uniform siya og na-organize gyud og nindot pagkadala sa ilahang nagpalakad ini ang nagtayo ani nga subdivision nya peaceful kaayo yan. Wave of love. Bilingawan sa nato atong kaugalingon sa pag selfie. While naghulat nila tuwa sila nagdulas sa sulod. Kaya ganahan sila. Enjoy mong tulong. Gusto sa feeling mo. Magdula sa playhouse. Mahilig yun sila gula sa playhouse. So mga dalagot na sila. Gusto pa rin nila magdula dito sa sa dula sa mga bata. Kaya malingaw man sila. Imbis mag-sinimami pero na tayo gusto nila din dula-dula sa tuan sa bata kay feeling nila char. Nag-enjoy nila sa sulod. Nag-sulod so yun slide. So gusto na yun na yung pupod yun na selfie watching sa movie na download sa YouTube kaya mas na-download ako naka-download na ko Bakay diri diba? Pero kayo naka-download man ko okay pero kaayo relax ra kaayo watching sa movie na akong Nice kayo. Hindi ka mag-gamester exercise, mag-drive. feel in love again char lang yan ako Yan, sila gawas na nila okay thank you for your help thank you sa nalingaw kayo sila nalingaw magyapon kayo wala ako ng board kaya itong sa YouTube nga sa daw sa gutom sa ice cream biglaan hindi sa Big giant food. Nindot kay sila tanaw to cute sweet ka yun pag-ulag-ulag ka holding hands pa na sila yeah try yeah tungod kay mana og dula naglakaw-lakaw sa reserve sa mall so it's time na po na mga uli namin kaduwa na ni nga sign day nga
baras-baras sa Kaisani Mall, SM Mall, o karon naman adlaw sa kay Happy Sunday everyone. Thank you kaayo kay nayon silang tulog. Salamat po. Kaya naka-relax po ko nga adlaw. Bisan lang man og pilar ka oras at least naka-relax. O nawala ko ng stress. Kaya yun nga, nalinaw sa lantaw-lantaw sa mall. Karon naman, nag-prepare na po ko para sa ilahang sweets, dessert yan. Lami kaayo. Yan. Mango. Nga na ay milk. Ug sago.